opposes the proud, but gives grace to the humble. The first thing and the most important thing that we should remember about pride is that God hates it. Ayaw yung kalimot, nga pag saninaan nimo ang imong kaugalingon sa garbo, God will become your enemy. And that is the very dangerous place to be. Daghay mga Kristohanon, they fall and stumble because of pride. Una-una natin usahay, maglisod ang ministry kung mawala ta sa ministry. That's spiritual pride. God's ministry will continue with or without you. Hindi nga mong katapat with or without you. Mga igsoon, mo nang akong prayer, Lord, kung humanon man mo ni among church building, please do it with me, not without me. Because God can do it with or without you. With or without us. Pride can turn even the most glorious thing into the most evil thing in the world. Remember Lucifer? He was the most shining and glorious star. But when pride came in, ang atong tawag sa iya, Satan, evil, the devil. Break pride before pride breaks you. Our lesson for today is about lesson on pride and humility. Lesson on pride and humility. And our text is found in Proverbs chapter 16, verse 18. Proverbs chapter 16, verse 18. The word of the Lord says, "Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall." Again, pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. May the good Lord will bless upon the reading of His word. Mga igsoon, ang garbo, this is not a new problem. No? In fact, pride is the first sin in the universe. So see, ang unang sala nahitabo sa langit dili sa yuta. Ang unang sala wala nabuhat sa tao kung dili sa mga anghel. So pride is the first sin in the universe when Lucifer exalted himself that led to his rebellion. So mga igsoon, kung imong tanahon, ang hinungdan nga nung ang tao dili makabasa sa Bible, dili tungod kay gikapoy siya, kundi dili tungod sa pride. Nganong ang tao dili makaabot sa simbahan, dili tungod kay gikapoy siya. It's because of pride. Kana bitawng gitaptapan ang atong mga mata sa kaaway that we will not feel nga kinahanglan nato ang Dios. We will be blinded by our pride nga we'll be thinking of ourselves nga mabuhi ra ta bisag wala ang Ginoo. So muna ang buhaton sa pride. Mao na ang pride pwede nato tawagon og Luciferian syndrome. Kaya nga naman si Lucifer man ang unang nag-commit aning garbo. And I believe that kitang tanan, we struggles with this syndrome all day long. Kitang tanan, biktima kita ni ining garbo sa atong kinabuhi. Actually, we have two kind of pride. Pride chicken, pride... no. Dunay duha ka klase nga garbo. First, the pride of life. Kanang, of course, no, garbo nato nga nakapatukod tag simbahan, bisag wa panahuman. Di ba? Garbo nato nga gwapo ang atong mga trabaho. Nang garbo nato nga natay ginasakyan, that's pride of life. Muna bantayanan siya tungod kay sumala sa giingon ni Pastor kagadina sa atong devotional, kanang dili bitaw nimo siya mabantayan. It's discreet. Ikaduha nga klase sa pride kining spiritual pride.
Sa ato mga Kristohanon, ako ang tani, kining prone tani, spiritual pride. Arang-arang pa mong kuha na siya, Pastor, kada Domingo man ko simba, kana siya na may panahon, madomingo, absent. That's spiritual pride. Daghay mga Kristohanon, they fall and stumble because of pride. Mga ministries, they started so well, tungod sa garbo, it was destroyed. Daghay mga CEOs in the company, they had been rising so well, but because sa garbo, they were destroyed. Politicians, businessmen, tungod sa garbo, gikuha ang tanan sa Ginoo. Dili ka kumidyahan ang garbo. Pero kung lingi siya mong katapat, dili kumidya ang garbo. This is the most dangerous sin and yet the most underrated sin. Mo ni ang pinaka-deadly nga sala. Mo ni ang pinakakuyaw nga sala. Can you imagine Lucifer, the most shining and glorious star, fall from heaven because of pride? Ingon ana, kadelikado ang garbo. Okay, so, lesson number 1, without further ado, lesson number 1. Pride destroys. I will see it again. Pride destroys. It is found in 1 Peter chapter 5, verse 5. Young men, kasi mga young men din young men, in the same way, submit yourselves to your elders. Okay, kasi mga elders din So, ang mga batanon daw, kinahanglan magtamod og pagrespeto ngadto sa ilahang mga magulang. Palingyan ang inyong mga katapan nga batanon, submit to the elders. So kita po mga elder dapat mahimutang modelo sa mga batanon nga nagsunod sa ato. Aron sila malipayon pod nga mo submit sa ato. Okay, so young men, in the same way, submit yourselves to the elders and all of you. So dili na ni para sa mga young men. So dunay shifting, dunay transitioning, and all of you clothe yourselves with humility to one another, because God opposes the proud but gives grace to the humble. Praise the Lord. The first thing and the most important thing that we should remember about pride is that God hates it. Ayaw gyud kalimot nga pag saninaan nimo ang imong kaugalingon sa garbo, God will become your enemy. Because God hate it. Ayaw gyud dingi mo katapat, ayaw gyud. Mahirap kalabanin si Lord, ayaw gyud. Daghay mga tao, they fall, they stumble because of pride. Because every time you clothe yourself with pride, God will become your enemy, and God will, sumala sa Matthew ba to, sa Gospel, ang iyang ipataas ang iyang kaugalingon, siya ipaubos sa Ginoo. Katong nagpaubos sa ilang kaugalingon, ipataas sa Ginoo. Amen. Don't you ever clothe yourself with pride. Because the moment nga magsanina ka garbo, kalaban gyud nimo ang Ginoo. Dili lang kalaban nimo ang imong isig ka tao, ang Ginoo mismo will oppose you. And that is the very dangerous place to be. Kalabanon nimo ang igsoon ang Ginoo mga igsoon. I hope kana lang enough na nga magpahimatngon sa ato nga magpalayo kita ni ining espiritu sa garbo. It's the most dangerous sin. It's deadly. It's ugly. Lingay mo katapan, it's ugly. It's deadly. Bitaw no, kana makakita ka ba? Bisag unsa ka gwapa ang babay, basta garbusa, mamaot gyud sa pananaw sa tao. Amen? Bisag unsa ka gwapa, basta garbusa, mumaot gyud sa matas tao. Sa matas tao kahit na, lamaw na sa matas Ginoo.
On the other side, bisa pag unsa kagwapo ang lalaki, bisag unsa pa kamacho. Pero garboso gani ang lalaki, perti yung mauta tan-aon. Amen? It's deadly and it's ugly. And the bigger the pride, the harder the fall. I will repeat that one. The bigger the pride, the harder the fall. Dako imong garbo, taas-taas mo ng imuhang hulugan, mga igsoon. I remember Elijah. I guess this is one of the illustration about spiritual pride. I remember Elijah, ingon siya, Lord, ako na lang yun isa, Lord, ba nabilin sa Israel? Wala nagilaing mga propeta, Lord. Ako na lang isa, nagtinarong. Wala na sila. Nanaga na sila, Ginoo. Nanago na sila. Ang situbag sa Ginoo. What are you talking about, Elijah? That's nonsense. O sa ikaw na lang isa. I have prepared 7,000 prophets like you. Amen. Hunahuna ni Elijah nga, siya na lang yung nagpatinud-anon. Siya na lang nagbarog sa kamatuuran. Siya na lang ang nakibisog batok ang Jezebel. Ingon ang Ginoo, that's spiritual pride. Don't you know nga doon na pa'y 7,000 ka mga prophets nga akong giandam? Nga akong gi-reserve? Mas kuyaw pa sa imo probably? Mas mainampuon pa sa imo probably? Amen. Mga igsoon, that's spiritual pride. Huna nato usahay, maglisod ang ministry kung mawala ta sa ministry. That's spiritual pride. Di nga mong katawad, bantay igsoon. Bantay igsoon. Kung wala yung mag-gitara nito, maglisod yun ang music team ba, that's spiritual pride. Kung wala ko dito, makunsa na lang ang hope of glory, that's spiritual pride. And distraction will always follow sa mga taong garbuso. That's natural. Mga igsoon, kanang bitaw mga garbuso nga tao, may ingon nga kanus apa man sila silutan sa Ginoo, paabot lang. Paabot lang. Because there is a promise in the Bible nga kalaglagan ang sangputan sa taong garbuso. Dili mamakak ang Bible, it is just a matter of time. Amen. Ayaw pagdali kanang mga taong garbuso, they will fall, mga igsoon. Sitag reklamo sa Ginoo nga kining mga tawhan nga wa pa man kuana sa Ginoo, paabutan lang. Because destruction will always follow pride. God has a mighty armies nga probably mas kuyaw pa sa ato. Daghay mga ministry nga mas banggiitan pa sa mga ministry nga makita nato sa social media. Pero na ba sila sa social media? Wala. But I tell you, they are mas kuyaw pa sila sa atong makita sa social media. Amen. Mga igsoon sa mga Kristohanon, walay dapit ang gitawag natog garbo. God's ministry will continue with or without you. Ligay mong katapad, with or without you. Hope of glory will continue with or without me. Kung kuhaon man ta sa Ginoong tanan, karon, simba ko lang. I tell you, hope of glory will continue. Tungod kay ang tinud anay nga tag-iya sa hope of glory, buhi pa og bisan kanus-a dili na mamatay, and that is the Lord Jesus Christ. This ministry belongs to Christ. It's not ours. And it is just a privilege nga kabahin kita ni ini nga ministry. You should be thankful enough. Mga igsoon, mo nang akong prayer, Lord. Kung humanon man nimo ning among church building, please do it with me, not without me. God, kung padaghanon man nimo ang church sa Hope of Glory, please do it with me. I want to become part of it. Because God can do it with or without you. With or without us. Mahuman ibisag wala ta. Mahuman ibisag di ka maghatag. Oh Lord, have mercy. But I want to become part of it. I
I want to become part of it. Pride will say, ministry is so privileged to have me. That's pride. Humility, I don't deserve to serve in the ministry. That's humility. Unsa maning garbo ka nang when we look at ourselves higher than anybody else. When you look at ourselves kanang higher than somebody else. When we look at ourselves that it seems that we don't need the Lord, that's pride. Mga igsoon, muna kung namoy mga amigo, namoy pastor, elder, amigo, igsoon, nga mo badlong sa imuha tungod sa imong garbo, pasalamati. Lingay mong pasalamati. Kung may kaisog sila nga mo badlong sa imo, ignon ka nga garbuso ra kay ka, Brad. Do it with also with love, ha? Murag, kuwai gamay mo. Pasalamati because that is a lovely correction. Or that is a loving, lovely na ba? That's, dili mo siguro lovely na, no? That's a loving correction. Para na sa imong kaayuhan. Mga igsoon, break pride before pride breaks you. I will say it once again. Break pride before pride breaks you. Gunuba, pildiha ang garbo. Ayaw nagpaabuta nga ikaw ang pildihon sa garbo. Lesson number 1, pride destroys. Lesson number 2, humility builds. It is found in James chapter 4, verse 10. James chapter 4, verse 10. It says, humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Ganahan na kay ko ba? Ganahan na kay ko magwali sa atubangan kay mukusog na ang tingog tungod sa maglanog-lanog na, maabot na din na, no? Mga igsoon, humility is critical in receiving God's grace. Ingon siya, and He will lift you up. Makita nato din ni mga igsoon ang sikrito sa pag-rise up in the kingdom. Makita nato din ang simple nga recipe kung unsaon ka nga matuboy sa gingharian. So din makita nato that man do not just rise. So ang mga tao dili lang ka kanang ikaw lang nga mo asenso ka. No. God is always behind the rise of man. It is always the Lord because God is the lifter of man. So makita nato din ni mga igsoon that humility is the access or humility is the condition to access exaltation. I will repeat that one. Humility is the condition to access exaltation. Kisay gusto palagpakan din wala. Praise the Lord. Ako ra. Kisay gusto ituboy din Kisay gusto ipataas sa Ginoo din Kisay gusto i-promote sa Ginoo. Gusto ka na, Lord. Pero the condition to access that exaltation is through humility. Ipaubos ang imong kaugalingon. Ang atong hunahuna mga igsoon nga ang pinakabantugan nga tao sa kalibutan, katong tao nga mahimo niya ang tanan. Atong hunahuna ba, mga bantugan gina sila pastor ba kay bisag unsa ilang isugo sundon gina ba? No. Sumala sa Bible mga igsoon, ang pinakabantugan nga tao, katong taong mapaubsanon. Tungod kay ituboy siya sa kahitasaan. Can you say amen? Ituboy ka sa Dios. Oh Lord of mercy.
I can never imagine si Joseph. One day he was in prison. But because of humility, because of God's favor, one day he was in prison, but in the other day he was in the palace. Because of humility. Proverbs 22 verse 4. I like this verse. Let us look at what is the reward of humility. True, everybody say true. Tinuod dili ng faith. True humility and fear of the Lord lead to riches. Oh Lord have mercy. Kisa gusto riches? Kisa gusto riches? Kisa gusto honor? Kisa gusto long life? Kinitanan gusto ni nato. Pero ang sa'yo pamaagi nga makuha ni mo ni? Oh Lord have mercy, humility. That's simple. Oh Lord have mercy. Lord, gusto ko i-promote ni mo Ginoo. Be humble. Lord, gusto ko ituboy ni mo. Be humble. Lord, gusto ko Ginoo mo asenso sa kinabuhi. Be humble. Lord, gusto ko taas nga kinabuhi. Be humble. Mga igsoon, ako lang ni. Nagatuo ko nga untimely death, untimely. Hindi po unta siya ang ngayong kuhaon sa Ginoo ba? Untimely death, dunay connection sa pride. Gikuha na lang sa Ginoo bisag di pa unta niya panahon tungod kay garbuso naman. Gikuha na lang untimely death. Nagatuo ko. Because on the other side, humility is connected to longevity. Lord have mercy. Gusto kag taas nga kinabuhi, be humble before the Lord. Amen. Ulingay mong katapad, be humble. Para madugangan pag pila katuig imong kinabuhi, ayon na pag, Lord have mercy. I want long life. Woo! Iyon siya, riches. Dili parehas ang riches, an honor. Dili parehas ang honor and long life. Pwede ka, dunay kwarta, but wala kay honor. You hear me? Dagay mga kwartahan, pero walay dungog. Napoy dangag dungog, walay kwarta. Asa makana? Di ko ana bisag asa ana. Gusto ko nay kwarta, nay dungog, may taas sa kido. Napoy nay kwarta, nay dungog pero mubog kinabuhi. You hear me? I want these three. I want riches. I want honor. And I want long life. And the recipe is humility. Praise the Lord. Pakpakan daw nato ang Ginoo. So mga igsoon, tanawa ra gud ninyo. Wala na kita matanaw, no? Wala na yung long life. Okay, so makita ninyo diyan mga igsoon, riches, honor, and long life. Nakita na ko din iba nga, dili day dautan nga ituboy ka. Dili day dautan nga palakpakan ka. Dili day dautan nga ibutang ka sa pedestal. Ang gusto lang sa Ginoo, do it with Him, not without Him. Kaya ang tao gusto niya ituboy ang iyang kaugalingon. Forgetting God. Ingon na Ginoo, no. I want you to be glorious. But there is only one pathway to glory, and that is humility. Not. Gusto ta ka ituboy. Pero ako ang magtuboy sa mo, not man, not you. Di nga ba, not you. No, not you. It's God. Karen, kung palakpakan ka sa tao, dawata i-appreciate ilang pagpalakpak.
But always remember and give the credit to the Lord. Karen, gwapo ko imong pag-lead ka ganina. Oh, wala, uy. That's not humility. Hindi, wala, uy. Kuhan na to. Kulang kay kami practice adto. That's spiritual pride. Kaya na. Di ba, mga dialogue na to dyan, no? Wala gani, kaya ito na mo na praktisan gani. That's spiritual pride. Kanang kwan ba mo? Di takabantay ba nga? Uy, pag inong gani nga, kuyawa gani mo bunal sa drum dyan. Ay, praise the Lord. Grasya gani sa Ginoo, brad. Always give the credit to the Lord. I-accept. Niya pasalamati. Ang uban mo nga, gwapahan ni mo. Oh, grabe yun. Kung ginawa yung kinasya ba? That's pride. Patik-atik din nga, mura ko kag-humble, that's pride. Ino kay kagwapa, praise the Lord, salamat kay igsoon na, pero grasya lagi ni sa Ginoo. Pasalamatin na nag-appreciate sa imo. Receive appreciation, but always give credit to the Lord. Amen. Okay, so again, dili dautan nga ituboy ka sa taas. But God wants to do it with Him. Amen. Okay, now, daghan sa ato simple and yet not humble. Because simplicity is not humility. Adi lang ko manghilamos kay humble manggug ko. No. Simplicity is not humility. Adi lang ko mag-ilis magsimba kay nang uban dia mga hambugiro kay magsimba murag si Coco Martin. Hinambog man na. Ako di lang ko maghilamos kay No. Simplicity is not humility. Di lang ko mag-make up kay kanang ga-make up kay kuan man na. Hambog man na. No. Dilingon na ha. Again, simplicity is not humility. Pwede ka simple and yet you're not humble. Okay, another one. Talking less is not meekness. Adi na lang kumutingog, uy, kay kuhan man ko, kanang mapaubsanon mong gugugot. No. Naay dili mutingog nga garbuso. Talking less does not mean that you are meek. Okay, so ato nang bantayan ha. Humility is recognizing, it's remembering the Lord. That's humility. When you talk, you remember the Lord. When you dress, you remember the Lord. When you lead, you remember the Lord. Every time, whatever you are doing, you remember the Lord. Everybody say remember. See it one more time, remember. This is the key point to humility. Mao ni ang hinungdan nga dili ka matintal sa garbo kung imong hinumduman unsa ang gibuhat sa Ginoo sa imo. Humility is not denying the favor of the Lord. It's not denying the blessing of the Lord. It's returning the credit to the Lord. Let the people know that it is the Lord. JJ, grabe JJ ba? Top 1 gid sa Yusef. Pagani ito sir kaning. Wangay ko ato sir, guilty kani ko ato sir kay kuan kani ko. Pagay ko kakuan ato sir, guilty kay ko sir kay wa ko study ato sir. Praise the Lord. Salamat kay sir ha. Pero grasya kita sa Ginoo sir ba. That's humility. It's always giving the credit to the Lord. So, ang susi sa pagkamapausanon, ayaw ka limot. Lingay mo katapad, ayaw ka limot. Every time malimot ka sa Ginoo, you are walking to the path of pride. Makalimot ka sa Ginoo. Woo! Hallelujah. Are you ready for this one? Ready? Mga trabahante, hinomdumi nga once upon a time sa una. Sa una, once upon a time, no? Once upon a time, wala kay trabaho.
remember the Lord. Estudyante, hinomdumi, once upon a time, wala ka nag-eskwela, remember the Lord. Mga ministers, pag sinabing ministers, I'm not talking just pastors, ministers, buti pa sabot katong tanang nag-serve. Ministers, hinomdumi, once upon a time, wala kay ministry. Remember the Lord. Remember the Lord. It's the Lord. It's the Lord. It's always the Lord. Hope of Glory, once upon a time, wala tay building asama ni ini. Remember the Lord. Ang akong point, mga igsoon, mao ni, hinumdumi, asa ka gipudyot sa Ginoo. Hinumdumi, asa ka gipunit sa Ginoo, o asa ka gibutang sa Ginoo karon. Just remember. Remember. Lord, salamat kay Ginoo. I cannot imagine sa una. Mag-eskwela mi, Lord, buslot-buslot ang amo ang mga medyas. Pero karon Ginoo, tag-5, tag-6, na 10 ang among medyas. Salamat, Lord. Sa una, Lord, magbalon mi, mais ang among balon nga bugas, ang among sudan, katong bulad nga tamban, tagsarami kabuk, Ginoo, kay daghang kay mag-apod-apod. Pero karon, I can buy the food that I want. Salamat, Lord. Salamat. Sa una, mag-eskwela ko, tapak-tapak ang mga pantalon. Pero karon makapalit na ko og tag. Never mind the price. Salamat, Ginoo. Sa una ang akong sweldo, 5,000 pesos a month. Karon I am receiving more than enough. Salamat, Lord. Hinumdumi ang Ginoo. Wala ka nagswildog dako because you are qualified. It is all by the grace of the Lord. Di kayo mo tapat, by the grace of the Lord. Diri ra mga humble, diri kayo. Remember the Lord. Diri kayo. Tagalat silang chance, remember the Lord. Para yung mga humble na humble. Hallelujah. Mo ni mga igsoon, every time nga makalimot ka sa Ginoo, remember this one. Every time makalimot ka sa Ginoo, or every time makalimot kag hatag sa dungog ug himaya sa Ginoo, you will stop moving forward. Every time you forget the Lord, you will stop moving forward. Every time you forget the Lord, you will stop moving upward. Every time you forget the Lord. Mga igsoon, human as we are, malimtanon kay ta, amen. Makalimuta sa mga birthdays sa atong mga spouses. Munang naghay mga mag-asawa nag-away kay nalimtan ang birthdays, nalimtan ang anniversaries, di ba? Then suko na si Jen kay kalimot na niya kung ban na sa mong anniversary ba. Malimtanon ang tao, makalimuta asa na butang ang susi, Bradnil, di ba? Asa tong susi diri ito gipataw na ko sa kwan. Ingon si Ate Jen, sige pataw na sa kwan, gibutang nimo. Dali malimot. Kalimot. Asa na butang ang susi, dali ta makalimot. One day, tanaw ta sa itong kwarta, 1,000 pa. Pag tanaw na to, 50 pesos ang sukuno nito. Asa man na paingon ang 950 nga. Kalimot ka, gibay sa kon, gibay sa giyon. Dali ta makalimot. Ang tao, daling malimot. Pero so on, when it comes to giving the credits, ayaw kalimot. Always give the credit to the Lord. This is my challenge this morning, mga igsoon. Mga anak sa Ginoo, do not come to be that you forget the Lord. Do not come to be kanang dako na bitaw kay kasi imong tan-aw nga dit na nimo makita ang Ginoo. Do not come to be that you will not see the Lord.
take away na ko para sa inyo ha. The moment that your knee is far from the ground, that's the moment that your crown will fall to the ground. I will repeat that one. The moment that your knee is far from the ground, that's the moment that your crown will fall to the ground. Lesson. It's an ugly lesson, but I will say it anyway. It's a fearful lesson, but I will say it anyway. Lesson, mga igsoon, pride can turn even the most beautiful thing to the most ugliest thing in the world. I will repeat, pride can turn even the most glorious thing into the most evil thing in the world. Inana ang buhaton sa garbo. Remember Lucifer? He was the most shining and glorious star before pride. But when pride came in, dili na Lucifer ang atong tawag sa iya. He was not the glorious star anymore. He was not the shining star anymore. Ang atong tawag sa iya, Satan, evil, the devil. Iyon ana ang buhaton sa garbo sa atong kinabuhi mga igsoon. Even the most wonderful thing in our life will turn into the most ugly thing because of pride. I will say it one more time. Break pride before pride breaks you.